I just hope I can help. How much is this going to cost me exactly? Combien ça coûterait au juste? Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Was genau wird es mich kosten? How much is this going to cost me exactly? I just hope I can help. Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. J'espère juste pouvoir me rendre utile. Was genau wird es mich kosten? Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. As long as the job gets done, I don't care about the rest. How much is this going to cost me exactly? Tant que nous mettons fin à cette guerre, je me fiche du reste. Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Was genau wird es mich kosten? How much is this going to cost me exactly? As long as the job gets done, I don't care about the rest. Combien ça coûterait au juste? Tant que nous mettons fin à cette guerre, je me fiche du reste. Was genau wird es mich kosten? Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. You've already dropped half a mountain on the bastard. I'm sure anything I can tell you pales in comparison. Vous avez déjà fait s'effondrer une demi-montagne sur ce chien galeux. Je vois mal comment je pourrais me hisser à votre niveau. Ihr habt den Bastard unter einem Berg begraben. Dagegen verblasst alles, was ich euch sagen könnte. You want my advice? Did you hear what happened to Kirkwall? My advice nearly tore that city apart. Vous voulez des conseils? Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Kirkwall? Mon conseil, c'est de raser cette cité. Ihr wollt meinen Rat? Habt ihr etwa nicht von Kirkwall gehört? Mein Rat hätte die Stadt fast zerstört. Do you remember what happened? How this began? Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Comment ça a commencé? Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Let's be honest, they would have censored us no matter what. Soyons réalistes. Ils nous auraient censurés de toute façon. Seien wir doch mal ehrlich. Sie hätten uns so oder so geächtet. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chantry condamne l'Inquisition, et vous en particulier. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead. Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Le conclave est détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollten. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Speaking of which, when you've got a second, there's something I want to show you. Nice talking with you, boss. À ce propos, quand vous aurez une minute, il faut que je vous montre un truc. C'était sympa de vous parler, Chef. Und wo wir gerade davon sprechen, wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich euch gerne etwas zeigen. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. We'll be able to see Corypheus coming from miles away. On va pouvoir voir venir Corypheus à des kilomètres. Wir werden Corypheus schon meilenweit kommen sehen. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? Bon. Maintenant que Cassandra ne nous entend plus, vous vous sentez comment? So, jetzt wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? My gods, whatever. They don't talk any more than she does. Not like she's supposed to. Mes dieux! Peu importe. De toute façon, ils répondent pas plus qu'elle. C'est pas comme si elle était censée répondre. Meine Götter, auf die ist geschissen. Die sagen auch nicht mehr als sie. Ist aber auch nicht so, dass sie reden sollte. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Dars. Tant de soldats se sont battus pour protéger les pèlerins et leur permettre de s'échapper. Haven. So viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben.
I would have suggested a griffon. But sadly they're extinct. Joke as you will, posturing is necessary. Un griffon serait parfait. Mais hélas, ils sont éteints. Plus sérieusement, la forme est aussi importante que le fond. Ich hätte einen Griffin vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch, Scherz beiseite, das richtige Auftreten ist wichtig. It was a mistake to use Haven as a base of operations. The town was completely indefensible. Accepting a bad choice blindly is hardly a virtue, darling. C'était une erreur d'établir notre base d'opération à Dars. La ville était indéfendable. Accepter les mauvais choix aveuglément n'est pas une vertu, Trésor. Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen. Eine schlechte Wahl blind zu akzeptieren, ist nicht viel besser, meine Liebe. One moment you're trying to restore order in a world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks you in the head. What? You thought this would be easy? Vous vous battez pour restaurer l'ordre dans un monde envahi par le chaos. On est d'accord, c'est déjà une tâche assez conséquente. Et tout à coup, un archidémon débarque d'on ne sait où et vous flanque une rouste. Quoi? Tu croyais que ce serait si facile? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? A few Orlesian nobles didn't like how things ended at the Winter Palace. They're not rebelling outright, but they've brought in mercenary companies in preparation. The Charters have a good reputation. If we go in, we can buy the companies out from underneath them. Quelques nobles orlésiens se sont plaints de la tournure des événements au Palais d'Hiver. On ne peut pas encore parler de rébellion, mais ils ont débarqué avec des compagnies de mercenaires. La charge a une bonne réputation. Si on s'y met sérieusement, on peut leur couper l'herbe sous le pied en rachetant leurs hommes. Einige orlesianische Adlige sind über die Entwicklungen im Winterpalast alles andere als begeistert. Sie rebellieren zwar nicht offen, aber sie haben vorsorglich einige Söldnertruppen angeheuert. Die Sturmbullen genießen einen guten Ruf. Wenn wir es darauf anlegen, können wir ihnen die Trupps abspenstig machen. Welcome to the Exalted Plains, a place with a long and bloody history. Even now, the region is volatile. This was a front in the Civil War. Bienvenue dans la plaine exaltée, riche d'une histoire aussi longue que sanglante. La région est toujours instable. C'était un front pendant la guerre civile. Willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Mother never told me the Inquisitor was an elf. No, your blood is very old. I saw it right away. Mère ne m'avait pas dit que l'inquisitrice était une elfe. Non, votre sang est très ancien. Je l'ai vu tout de suite. Mutter hat mir nie erzählt, dass ihr eine Elfin seid. Nein, euer Blut ist sehr alt. Ich habe es sofort gesehen. To think, until recently this place stood decrepit, occupied only by the desperate and the lost. Dire que jusqu'à récemment, cet endroit n'était qu'une ruine occupée par les perdus et les désespérés. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort bis vor kurzem noch völlig heruntergekommen war, bewohnt allein von den Verzweifelten und Verlorenen. Mother, daughter, grandson. It rather warms the heart, does it not? La mère, la fille, le petit-fils. Ça vous réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Mutter, Tochter, Enkelsohn. Da wird einem doch ganz warm ums Herz, nicht wahr? You tough bastard. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. De vrais soldats. Des heures de marche et de combat, et toujours aussi féroces. Ihr Bastarde! Ihr seid marschiert, habt gekämpft und seid immer noch bereit. I'm called Calpernia. But when I partake of the well, names will be meaningless. Leave. This is not your time. Je m'appelle Calpernia, mais lorsque je m'apaiserai à la source, les noms n'auront plus aucune importance. Partez. Vous n'avez rien à faire là. Ich bin Calpernia. Aber wenn ich von der Quelle getrunken habe, sind Namen bedeutungslos. Geht. Ihr habt hier nichts zu schaffen. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A
thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. Vous avez réussi à déjouer mes plans, mais n'oublions pas ce que vous êtes. Une voleuse, au mauvais endroit, au mauvais moment. Une intruse, un moucheron. Ihr habt meine Pläne immer wieder erfolgreich vereitelt. Aber lasst uns dennoch nicht vergessen, was ihr seid. Eine Diebin, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ein Störenfried, ein lästiges Insekt.